तृणमूल चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी नगर निगम के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। आज भाजपा टाउन मंडल 1 की ओर से जलपाईगुड़ी नगर निगम के तृणमूल कांग्रेस समर्थित चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कॉरपोरेशन स्ट्रीट पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंडल नेताओं मनोज शाह, गौरव शाह और अंकिता छेत्री के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक पहले शहर के समाजपाड़ा क्षेत्र में एकत्रित हुए। इसके बाद उन्होंने एक विशाल विरोध रैली निकाली जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जलपाईगुड़ी नगर निगम कार्यालय पहुंची। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने चेयरमैन सैकत चट्टोपाध्याय के इस्तीफे की मांग की। भाजपा नेता गौरव शाह ने कहा कि जब तक चेयरमैन अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक नगर निगम के कर्मचारी और चेयरमैन के करीबी लोगों को कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने चेयरमैन पर शहरवासियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लंबे समय से यह कहते आ रहे हैं कि भाजपा नेता उनकी जेब में है और इसी आधार पर अपने पद पर बने हुए हैं। गौरव शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बयान का उचित जवाब भाजपा देंगी और जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। ভগবান আপনাদের পাপের বোঝা সত্যি ভগবানও পাগল হয়ে যাচ্ছে। তাই এই দাদাগিরিটা বন্ধ করেন, অহংকারটা বন্ধ করেন, সভ্য হন, শহরের বুকে থাকবেন। আপনাদের অনেকেরই বয়স কম, চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে যারা আছেন অনেকেরই বয়স 50-এর নিচে। আমরা চাই আপনারা দীর্ঘজীবী হন, দীর্ঘ আয়ু আপনাদের হোক, যে আর পরবর্তী জীবনটা ছেলে মেয়ে বউ পরিবার সবাইকে নিয়ে ভালোভাবে ভদ্রভাবে বাঁচুন। Moments. Redefining luxury gifting. One masterpiece at a time. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations. আমরা প্রতিহিংসা করি নাই, আজও করতে চাই না, কিন্তু যে আচরণ আছে আজ অব্দি আপনারা করছেন, এই আচরণ যদি আপনারা করেন তাহলে যা যা ওষুধ সব দিয়ে দিব। মেকু সেকুলার কংগ্রেস টিএমসি যে আপনারা জোট হচ্ছেন সবাইকে আমরা ওষুধ দিয়ে দেবো। এটা আমার বলার ছিল। আমাদের কর্মীরা সংযত ভদ্র, তাই সংযত ভদ্রভাবে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা থাকবো। আর আগামী দিন পৌরসভায় কোনো মানুষ যদি হয়রানি হয়, কোনো মানুষের কাছে যদি পয়সা চাওয়া হয়, কোনো মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া হয়, যে নিবে, যে সরকারি আধিকারিক কাউন্সিলর নিবে, তাকে এই গেটের সামনে দড়ি দিয়ে বেঁধে যা ধোলাই দেওয়ার আমরা ধোলাই দিয়ে দেবো। এগুলো বলার ছিল। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। চেয়ারম্যানের বাড়ি একদম এই মিউনিসিপালিটি সংলগ্ন এরিয়ায়। আমি মিউনিসিপালিটির সমস্ত স্টাফকে চামচা বেলচাকে বলে দিতে চাই, চেয়ারম্যানকে ফোন না করা অবধি, চেয়ারম্যান না আসা অবধি আপনারা কিন্তু ঘেরাও মুক্ত হবেন না। মাথায় রাখবেন, রাত অবধি আপনাদের আটকে থাকতে হবে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত জলপাইগুড়ি শহরকে কালিমালিপ্তকারী এই চেয়ারম্যানকে এসে এখানে আমাদের দাবি শুনতে হবে, আজকে রিজাইন দিতে হবে। তিনি জলপাইগুড়ি শহরের মানুষকে বলেছেন, কাউন্সিলরদের বলেছেন যে বিজেপির সমস্ত নেতা আমার পকেটে, আমি কলকাতায় গিয়ে জয়েন করব। চেয়ারম্যান আপনি শুনে রাখুন, ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাকে ছাড়বে না, আপনাকে গদিচ্যুত করবেই করবেই করবেই। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग one masterpiece at a time. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानित डिजिविजन में ही
So money digital हर याद को बनाए खास Contact 9434023813